हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି କ'ଣ ତିଆରି କରିବା। ତ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କି ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇଲେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଝାଲମୁଢ଼ି, ସ୍ପେଶାଲ ଝାଲମୁଢ଼ି। ଲାଗିବ ମୁଢ଼ି, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ବିଲାତି, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆମେ ଏବେ स्टार्ट करिबा रेसिपी तैयारी करिवार। पियाज आगे काटिबा, पियाज काटि साइला परे आमे काटिबा लंका, कंचा लंका काटि साइला परे आमे काटिबा बिलाती, बिलाती काटि साइला परे आमे एथिरे सब जिंस मिसेइबा। मिसेइला परे सोरिष तेल टिके ऐड करिबा। सोरिष तेल ऐड करिकि समस्त को भल से गोळेइबा। गोळेइला परे आमर टिके स्वाद अनुसार लुण पकेबा। लुण पकई साइला परे आमर रेडी हो जाइए स्पेशल झालमुढ़ी।